ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين الله আপনার গর্বখানো বইয়া তিনি আলোচনা করিয়া দুরুদ ইস্তেগফার করিয়া আপনার মায়ার মোহাব্বতের গোলাম হল লইয়া আমি গুনাহগার গোলামে আপনার কাছে আতখান ফাতিছি আল্লাহ আওরার পক্ষ থাকিও গুণিত দুরুদ আর সালাম আর আমার জামাতের খবর জিন্দা নবীজির খিদমত আপনি পৌঁছাইয়া দেও আল্লাহ এই মৌলা করিম আল্লাহ আপনি আমরার মাফ ফরমাও আল্লাহ জীবনে জানিয়া না জানিয়া দেখাইয়া লুকাইয়া সাফাইয়া যত নৌনার গুনাহ খান্তা করলাম আল্লাহ সমস্ত জীবনের গুনার উপরে শর্মিন্দা কুলিয়ার আপনি আল্লাহ আমরার জীবনের तमाम গুনাহরে আপনি মাফ করিয়া দেও اے مولا کریم یا رحم الراحمین اللہ اپنے ہمارا معاف فرماؤ ہمارا زندہ مردہ مائر بابا رے اپنے معاف فرماؤ ای جماعت ہونے خاصی خیر اور مان آئی بابا نہیں اللہ اور قبر واشی مائر بابار قبر اپنے جنتر بگن بناؤ ذرا زمین و حسن حیات تجیبہ صحت کلی حدن فرماؤ আল্লাহ আমার খানদান और বাবার খানদান और तमाम জিন্দা মুর্দারে মাফ ফরমাও এই মসজিদের খেদমত করি করি যত মানুষ জমিন থাকি গেছেন গিয়া আল্লাহ তাহাদের কবরে আপনি জান্নাতের বাগান বানাইয়া দেও যারা জমিন ও আসন হায়াতে তজ্জিবা সিহতে কুল্লিহা দান ফরমাও এ মওলা করিম ইয়া আরহামার রাহিমিন আল্লাহ দেশে বিদেশে পাহাড়ে জঙ্গলে যত মুমিন মুসলমান হল আছেন আল্লাহ इतर जानो माली मारी इस्लाम हिफाजत फरमाओ अल्लाह मेघालय मिजोराम अरुणाचल नागालैंड सऊदी अरब चेन्नई मुंबई बेंगालुरु तकी लया कुवैत कतार अल्लाह दिल्ली तकी लया अल्लाह हमारे जो तो मुसलमान भाई और बहनों बहनों खोला से अल्लाह इतने बार बार फोन करिया कोई हुजूर दुआ करियो अल्लाह इतर जानो मालोर हिफाजत फरमाओ हर नौनार दुर्घटना तक हिफाजत फरमाओ हर नौनार षड्यंत्र तक आपने हिफाजत फरमाओ भारतवर्ष गणतांत्रिक देश से दयाल जाति धर्म वर्ण निर्विशेषे प्रत्येक रेखार नेकुया चलार आपने तौफिक देओ एके अन्येर अंतर थेके हिंसा विद्वेष दूर करिया एके अन्येर प्रति श्रद्धा भालोबासा मोहब्बत आपने पैदा करिया देओ ए मौला करीम अल्लाह फिलिस्तीनेर मुसलमानेर हिफाजत फरमाओ ए मौला करीम कियामतेर मैदान ओ फिलिस्तीनेर मानुष यदि आमरार बिरुद्धे मामला करिला रे दया अल्लाह तारा मामला ताकि तो और जवाब देवा संभव अल्लाह कदर मुसलमानों हिफाजत फरमाओ मस्जिद अक्सर हिफाजत फरमाओ इजराइलर मुकद्दर जुदी हिदायत तके हिदायत देओ और ना तुम्हें जला बाबिल तरह अल्लाह हाथी फालदे आपने ध्वंस करलाए अब्राहम बादशाह ध्वंस करलाए इजराइल देवला आपने नेस्ते नाबूद करिए दे अल्लाह पृथिवीर हर षड्यंत्र ताकि मुसलमान जातिर हिफाजत फरमाओ आमरार मध्य अनेक मानुष जिस्मानी रूहानी कल्बी बदनी बीमार आছি আপনি আমরার প্রত্যেকের बीमार আজারতে শিফা করিয়া দাও বাড়িয়ে গেলে হসপিটালে মেডিকেলে যত बीमारी হল আছেন আল্লাহ तमाम बीमारी को बीमार दे आपने शिफा करिया दाओ ऐ मौला करीम खे कुन गाटो अटकी आছি आपने तो बाला जानो आपने আমাদের আটখাইল গাট করে আপনি ছুটাইয়া দাও আখেরি গুজারিশ করিয়ার জমিন থেকে যাই মুগিয়ারে দয়াল যেই দিন মালাকুল মউত আমরার সামনে খানো পৌঁছাইয়া দিবাই সোনার নবীজির সামনে আনিয়া নবীজির ডান হাত মুবারক আমাদের সিনার মধ্যে রাখিয়া আখেরি কলিমা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ফড়াই ফড়াই आपने আমরার প্রত্যেকের খাতিমা বিল খৈর করিও ইয়া রব করম তু আগর করে ও বাদ জুবা কো जो दिल पर असर करे रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम सल्लल्लाहु तआला अला नबियिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अस्सलामु अलैकुम।